सांग मैंने एटा मु ऑनलाइन रु मगई थी एटा हूँ स्टीमर काली मु करी पिठा जो इटिल पिठा करी एंडूरी पिठा करी बची जाको आज गरम करी एटा फास्ट टाइम आज यूज कर जो नुआटा ये किना होता ता परठार मुझे जमा यूज करनी किना हो रखाई आज तार समय आसीगला यूज हबार पिठाटा सब साइज कर रखीदेवी घोड़देवी एंडूरी पिठा भी ऊपर सब करके रखे बस ये पिठा गरम हो सीम कर हाई करते केते समय पर हो मिनिमम 5-10 मिनट लगे पानीटा गरम हेले बांफटा बाहर बस पिठा गरम है हो गला 5 मिनट उपरे देखिया केमती कौन है हाँ मस्त है पूरा बंद करदे बढ़िया काम देला यहाँ चलची जगन्नाथ का दर्शन करन संग माने जय जगन्नाथ प्रभु भोक गलानी आज खाईदेवा पूरा बाहर ठंडा ठंडा पवन आस हलुची सब स्क्रीन हलुची टंगा प्लास्टिक फ्लावर गुरा सब हलुंट ठंडा पाग कोहलिया पाग घरे पूरा पाद दे होनी एते जोर ठंडा मु तो सब प्राय शूज पिंधाए मैट पकड़ पड़ो मैट न पकड़े चली हेनी कि बसी हेनी मैट रखीदे मुझे पैकिंग करके शीत दिन पकाए अलग दिन मुझे पकाएनी बाहर करा पड़ो खाइबी खाई सारिक पुओ को लगे मैटा बाहर करी बढ़िया बास्ना अच्छे गोटे हलदी पत्र पिठा पड़ी से भी बास्ना हो इडली पिठार बहुत पुर दे पुर गुरा उपरको उठी जाइए संध्या बेले टिके खाईदे चा पीवा देह रुटी करिया एमती सब कम पुओ को दीपर आमर आज होता माछ पुअर मन शांति है कौन चिकेन करिया रुटी चिकेन कषा हम रात पागटा आज बढ़िया है खाई माँ पुओ छुआ बाप समस्ते शोबू सांग हो आज शोबू वाला बेबी चुन्नू बेबी कौनटा करदलु बेबी करछिबा जे आथड़ तू करिबो हला तू फ्री रे कर परिबो क्वाड जेबी पैसा लेबी मुआर हां तो टंकाटा कोन नाम को दे परिबो नै ते हां भी कहिजु हां टंकाटा न जीबी तो जीबी तो करे सारा का तेज तू जो करू ना तू सस्तार भी करूनी तू पूरा मागेणा कर ना कान बिड़ा दे बइचु ना बीच कर सब करे नहीं किछ कर्म कोढ़िया छ कर्म कोढ़ियाटा बाहर मोर भी टेंशन नहीं
एकला चलो रे अब्बाई एकला चलो रे। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଟୋନ୍ଟା ସେମିତି ଶୁଭୁଛି, ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି। ମୋର ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଘର ଓଳାଓଳି ଗାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି, ଟିକେ ଅଳତା ଲଗାଉଛି। ଅଳତା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଏଇଟା ଆମର ନିଜ ଘର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଫଟୋ ପୂଜା କରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେନି, ମାଣ ବସାଇନି। ଶାଶୁ ଘରେ ମାଣ ବସେ। ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଫେରେ ଯିବି ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ସେଠିକି। ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ଏଠି କାଲି ରାତିରେ ମେଘନା ସବୁ ଚିତା ପକାଇଥିଲା। ମେଘନା ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଚିତା ପକାଇଛୁ। ଠାକୁର ପୂଜା ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ବାହାଘର ବେଳର ଫଟୋ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘରର ଫଟୋ ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ପୂଜା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଠାକୁର ଟିକେ ବେଶୀ ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ଅଲଗା ଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସହଜ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ପୁରା ମୋ ମନ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି। ପୁରା ପୂଜା ଆମର ସରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି। କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଟାଣି ହେଇକିରି କଥା କହୁଛି। ଏଠି ସବୁ ଚିତା ଏବେ ମା' ଝିଅ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲୁ, ଏଠି ଠାକୁର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚିତା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚିତା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଚିତା ପଡ଼ିଛି ଆମର। ତଳ ଯାକେ ବି ପକେଇଛି, ତଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପକେଇଛି। ତଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଦ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଦରଜ ଲାଗୁଛି। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏଠି ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚୁଲିରେ ଚିତା ପଡ଼େ, ଆମର ତ ଏଠି ଚୁଲି ନେଇ, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଭୁଇ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଖିଆ ହେବ ଚକୁଳି ପିଠା, କ୍ଷୀର। ମେଘନାକୁ ଭାତ କରିଦେଲି, ପ୍ରେସରରେ ଭାତ, କ୍ଷୀର, ଭାତ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ସେ ଖାଇ ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା ଟିକେ କରିଦେବି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଲଗେଇକରି ଖାଇବି। ରୁଦ୍ର କ'ଣ କରିଛି ନା, ଚକୁଳି ଆଣରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଚକୁଳି ଆଣ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଉଠିକିରି ରୋଷେଇ କରିବି।